ये अब सो फाइनली गाइस हम पूछे ट्रिलियम मॉल। अब यहाँ से एंट्री पॉइंट ट्रिलियम मॉल का आप देख सकते हो। एंट्री पॉइंट ट्रिलियम मॉल, यहाँ पे चेकिंग हो रही है पहले। सो दिस इज फाइनली ट्रिलियम मॉल। यहाँ पे पहले चेकिंग हो रही है, चेकिंग हो रही है। थैंक यू। ये है ट्रिलियम मॉल, आप देख सकते हो ट्रिलियम मॉल का एंट्री। अब हम सेकंड फ्लोर पे चले जाएंगे और सेकंड फ्लोर पे हम चले जाएंगे। अब हमने सेकंड फ्लोर पे यस सेकंड फ्लोर